Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wazima fundi watu wa babatu wazazi watu wanasho watu wana mawanzani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi hamara ya saya ijevanu ije ri yeshelezizane rionese hamada borangamia di ufujari udulumifu eze twabiambi boika yao dezilobo tiju hatu na weshelesiza ukana banu ngasi haruma kodo yabweni utujua mana hahe shanga mina wana nukuta muhimu na kanzanje nuwaone sebanu emakatiyanu enukuta ya mando tikawajabani njendo rongoze owanama wambao ngu watambi hao neze nungo ikayongezi jirisi wabo ntiju hatu si ujwa uhadisi bavunisha ngamo zo ushahidi bana owandu wasoma sharia na kanuni wato ujaru mweze manifestation owandu wato ujaru mweze manifestation eza sharia eza kanuni wazijuao wazifanya ndazibi za urito wasirenda relekio place de la République ngamonzo mri anambie emru huo endo bia jitolea yafanye hazi haukweli uhusose no bokode zirihunda wabo ntiju yazifanye kistaarabu yazifanye kidroit no ili ya soventi ya hatu yabo owandu no kusudi yao bana abonga mjorongoza emwanama ni wandu mjwa wentinu hauma jabo ntiju banu hale au masoma ndongo za sharia mimi njafanya sharia shanga mina twala buyamado eyabili deza usoma na nyasi desire usikwalelo ezararunga mjojibu mtujibu ngamjorongoza owadungo upua idirisa nge na beza heze media yule suje na kujana mbebana abon twanza nikemle hata twanzani wone si ukana alhamdulillah rabbil alamin usikwa jana rume manifestation ya hatu mikro ya hatu ikupeha Mwenyezi Mungu arifungulia bahati renderi sakanya dasino wanyanya si Algeria warambia ndongo rwambie za hatu ritanganya habari fanye manifestation ya birindo amshukurio hamara ya saya wazaza hatu wanashwa hatu wababa hatu wajomba hatu ikayao wahudhuria harume manifestation jazakumullahu khairal jaza wa tuhu jawa kawia partage yonu kutabako yo muhimu kabisa sha wavumbulo kalimabo abonga mparo owandu waelewa o sharia wadungo ufanya hizi association khaswatan de mwana ma bolt kayao yoni stehinro mium stehinro wakati nanjaru mwe bwana yinu aurani janje uode mwengoni mwandu boko miu wani sata ni jikonsantre ni mangali ya mengoni mwa wanadamu waika yao miu jikonsantre ni lataina rugondoni zoneni mshili yezu hambao boltole mzee abungwa wenji wanama wao shale longa mhume ebo bolt kawe mndu wa daula haki no jalio mino huona amwambia ndo ajemana ni hwambia wewe dabo ni hujua ondo ni confiance karadibo bolt wensi ba Joe Biden haja harumwe mayonore ya Sharq al-Awsat ende aone ema Yahudi ende aone ema Palestine ende aono Mohammed Salmani Arabi Saudite wanko tina haja na mwanadamu na ule mengu kamili wa kama Mohammed Salmani kana uone hani mwanadamu asibabu dele jarima yalifanya wawandu wanzo maslaha za hao basi abonga murongo sobanu nwambie ukana e association yaho hiyo kena urejeza faina
kalina humdiwa za fayina mguna mrehemu yasubirishe fami ya walibendo eze jitihadi zaho bobolt ole mzee mgudo utuhuli badaona owandu wa uhimilia mengoni mwade sadi yaneze dobi woi okazi ya tamidane group ya nyonyo tipi ya banyida nyi mjua oni nyido niko mwonani kanyuheda hula mdudi mja arumweze manifu shamduka na ujaru manifu ya dia vure funvu yendeza parti siasa ya wala parti politique ya wala ya association mje mditamba zeni mdwari ngwa deza opol aina mdu ajaru mwema nifu wala vuru funvu la ida fanya association au mbeda fanya parti au mbeda fanya wandu ja wari ranganyiziza ulio habana mchere de parti hatu na mje wende wadoriwo na ukaside rulo wenji bano na mje bekinga hadisiyo bainge njoro ngai dirari bausu ngabonga mdu amadawe mdu jabarufu mdu jailarifu na nyinyo tipi mju wao sharia na kanuni se umar miradi nyinyo tipi na mwalimu aketi mfikiri bayo fikira na todo ifikiri ya uka ban karjo jofanya jezenti zindo ajiba ingo ndo wanusha hode maslaha ya hao na njia ho CPI Cour pénale internationale ranjia haina bahanu walo onje ya zakweli metra la refusion kwa kobdika zifanya hale nai ya roni seze plainte tena hauya jamberi fanya association wo metra la rif eze twabia warendwa wadani kobdike zongo zafanywa pia owandu wanu ojabanu wagamatelo direct bomtoshinda mwa negosiera nyinyi mzungu ya hanti ya zali na mjuhe bayi yonda hubini vanu Pays-Bas lahe e Cour pénale internationale eni jojabanu licho mzingarari mgabili si hanjume gar jonda rafa ya mzingarari licho mdora rambe pak ri telefonie owandu wanu rambe ekeri parsa mdu wanu rifani waja mdulo la kurune grendera mzingari ya tawanu jutema foto rono sondo wa hafa pia ya boga to fa wanu aboga nzo aretelo parce que wanu ndo sisa maza wanu ndo fu wanu afanya majari maboko au moins amjokanga mwendo na gabiri mzima ba una hafa yabo shanga mina garantie chawanga ni hunga mtamba msomo duro na sharia basi kamtuko zungu ya mwende mbwa association ya zo aliba to waza opposition ya to waza da ula haki hajo waza association ya paina na wandu kadha na wandu kadha na wandu kadha na zimba za association zinu jertangani heba bora kabati martupa ruge juzi banga mjona mbokane haki za mrumshe haki za mrumme haki za mwana mtiti izo zalika tuziwaza na wanu wajua ukakabati uziwazo sisi hawa wana washe wakamisuri pia wafu haina mndu isilamu yakaywa mamri hitu angamizo wana wakaywa pia kabati ndongo zabari habulia enilirengwa habulia zisi wazirengwa torenga inapaindwa anza ununibulia nifanyo mseto yabo ikabla zimu bometra larif wewe mdu wa sharia amina mzee wangu mtukufu muhtaram bebe mzo mshinda oibembeni ula mujuzi uja hundu doktora yabo ya husunuko za sharia bainge yoti de specialite hana eba ngo mdedao na maji heba mdone sema la rabidire ende siwa heleki shani mdugo association indeze durata za amina association indeze durata cho eba ngo mazoma pesa uba ngo manzwenti azali wala nge video ya ulwawa hawa ndo wafanyaji ya kistaarabu wa mdangu seshatiwa na mati na ukana tio amweshele usiku ila wandweda raka ufanya manifestation ya faina bali tio na association majana mani aina ndo wafanya tiriko kajafanya sharia sha omwe hatojofanya statut za usaidia amada abo yafanya association abanga mdogo zomana aina swala liko utaondoa swali ndu acha ubanga mambo o wandu wenza jitihadi ma active hiyo na nzoni kusudia shanta tuamba wafanya sharia uja statut yote mpaka mtu afanya sharia hiyo twala buri meyaoni ya ukana karina do baki na mnendo ndo inde mfaransa bawo ikatina jana mwanadamu weingwa nzoni ama la jobuli wani kwa nafasi ya rafsanjani barakallahu fik yede namna ndo akutangaza hona rivenze komori lezina walikaza budi lingana na otinde madzidu sera nema nezikada ziliko chawo zijazo mabema macha rafsanjani doktori ama na mjuhi umono ule mengu oriente nje mdi propose na moneshari ya tashinu bagari msikini aone emindu ende emeziuno zende emajiafu wandu wangamia utore mwani juu
abona mkerathi binyi wandu mwamba mfanya sharia au nyu wandu mtu wao ngoza kimanga na nyu wandu mtu kufanya wanazama na wana association arimlika oni bana ekakweli banyu wandu mwana bwana mtabia onezo kwa zali yadonizo na mfanye statut bana daula ya haki hawe opposition likebadima mwede maonese ekeba jamdu bana rederi mgabili yabo kali muwa yafa au yari werife sha wanudo wandu ulili wananya une association ya wandu wananya uhitwa wafungwa watoto toenda komori basi ntwenda komori sha wabwa aina kutota bandu bangu bahikana ureje komori kamtu henda shaba aina usiku ngasine ze statut nezo za watu wandu wanu wasisi za ishele abo ya aeroport yoke na ukana amani shanga sine ze statut ne zama za watu nezo zirida fiyo karjo tangani zo zikara shamtota hunu mwamba mfanya sharia nyoti pia alafu aina usiku ruto mndu watu ndera daido na nyaswa ula wahafa no wafao hezenza yana izo zontipi Barga film da tango ya chodo utoto kwa unda matole had atwa hanyu no baba hanyu no atoba hanyu no anashwa hanyu abumda zamlala ngamdido fari ende hafeda ena alikari na bibasi wadu wangamia na wao wanyumda zemdade mdagaleze nyikumbi ne marabo ne shewat basi ngamwambioni bana kaba nkoni msomo bahitu bamtoka utengelea ele dabali ngo pula lo ure abo abasa dijijue ikeba msomo bahindu amutelezo bomana mabarufu ambiona yuonda ona ila rifsadi na mbezara kamfanya statut ban mbezara kamtahiza association za ulemenguni ngarjo shinda libe bien de Italie ngarjo jo heda da hubini peiba yabo ngasino wandu washingereza ngasino wandu washarabu ngasino wandu washizungu ngarjo heda abonera waone sokana Faransa harangamiza wananyaswa ulo wafuna izo pia na mrijule ndazibana waudo ajo apie ribiro pando mahawo apie enu jo jabanuri mgabili banu wasita hasha audo ajo telefona be waongo na hakibo Faransa bordel uifanya bainga jo nda Rusi bainga Rusi ngarjo henda haumtoda zamkenzi uneda nyino ndo siasa ele bela bolero na milisu efu watu mtafanya nyi pia bani mkenzi mwezi libasi mta mdogo sio mdoka mdojere ulanda pisa cha ulamba cha ebona watu mbila ndo hitu na mfanyi statut banu ekalelo renderi sisi za hajo arangamiza banu tuto tuenda komori omwengo ajo garjo hunda sharia shiriva mibanga sina statut wanu waduda wabiwana ya mavoyu ashauti mavoyu wawandu waulidiwa wawanao neze haki gwadailiya wanati hao wazira kwa no president hao wapula ndo ajo warehitwa basi ndo wanyanya ndo wafunga tano ndo Paris abantu ngari fo banda sina ushangaru wabe hao la he waki ndo telefoneze coordonner tout suite di Paris mdu tso ibanu ri mndege ri mto garini ngure dera mbadili ya la mteba risali attaque tso ibanu gujiyare ngo abo yatoka liboshi ngube ha gwatana mayo yabe hala he ndo wasisema za otiju hatu Shatena tena mnaini tena singulia nimabia nifanyesha hatemba kutuja warede kiyo utina ro kufanya ho tade tikati nimabia ni andufanya jawa ni kabizi janga medari malile ngamba chao bana sharia mashiso makachuka undi amanati wasome sharia shakisila mwode wangara za ngo tukoro wandu hita wabuli yo ufiraji wabuli yo ulevi wabuli yo wizi wabuli na ro kwatina ro kwamba kana zinu Mwenyezi Mungu aziharamisha na wandu wafanya sharia al-islami wao wasome shizungu wahunu watu kuzungulia sharia cha kikafiri cha Napoleo watu kuzungulia basi ama wala tete sindadu basi linende hama makawakibu wa Algeria jana ya Zimbabwe yambokana kamrina kutoba kina mnaini wangu ilazimio wakati njilane nao zibanijo yabonge lazimio likepre basi yabonga murongozo haina mdujo sharia amtedezo metra larifu ekekana uto jaba yapuwa wandu ba yajamba ukana ukawurivumbu ezaba bantu ngari wanao banu weketsa basambi babanu jana manamsho hangu jamila wamino mseido ndondo hani parada mina mzi wangu shajangu ntetelo katambi ulo ukana ukovumbwa sambi ukaula pizza sambi jau ekayo de tukatunza mjeni pulasha hitwa sambara ikililu owandu watabanda johari baada aliswali owandu wajawarumeti baada aliswalihi shadami fahari owandu wajawarumeti yatu baada aliswalihi basi yamonoka wadhulumu yenti wonti pia yaweke ngabo mdu tukobala mzinga ya jantamba zelida haha ngenaje
abo tivumbua Ikililu, tivumbua Johari Nguna, tivumbua Ahmed Abdalla, tivumbua Taki, tivumbua aina mdu yabo ngamina rugoni zijua uja unijua ka incident mna lazibu zifanyishi tivumbua Sambi ngiyabo andu Sambi wala fundi wala chocho Sambi wandu mdu waranzwa aeroporo ekeba anunga manzo iko aina mdu eshefwa ewo mtume na mtabule balade banyina ndabo Sambi wandu waranzi haya yo benga mdu abaida endora ojina la mapesa ranzi haya ndo amantsira kuchita tulita shatamba ukana ekomori ngasina prioritaire ngasina aulawiyati feuille de route komori mwanzo maji wanzo mwenje wanzo bayiru yale ekaizo kezita abantu kwajona le amahaya wani wala ngena bayinu mjomo waya fendenge wala ngamanzo ni ipi amanzo ni yeche amtu kwa ufanza yori ya madu yakunga ngalele dimano ulosi na majina mwenje haina ujoja bukaja tendeza hizo wo mru yatawananzia neke Sambi, neke Taki, neke Johari, neke Azali, neke aina ujoja yabo kajangalia ukana wanu kwana ukana muwe ke katina majia huno wandi jokari fu panupia ridungo o abaye wazunguri fu banule lopi shawane bana rasufa dapo panomba mwenje itiamba vatilateri walomba maji mdoto huno ezonga biele wao ekemro ede gwazo ya nuketiji jajabu zidume gujonda majia ele ya jitemba parfait ya jitemba deodor ya we mdu jojaru mwenti ya hangu eti ya hatu kachatendeza maji ya umwenje ya umba hula abo uwo mdu yatawaneze ntiya za lazimu yabo ni wanduwa Mamadou ngamjojo ndo muniposha itwa kajakara isi yakabo Ikililu msiuha o wanduwa Sambi ngamjojo muniposha itwa o wanduwa Munyibara ngamjojo muniposha itwa o Hassan Hamadi o Ashirafi o anyoti pi ngamjojo unienga Sheika mjab kamjata maji kamjata mwenje kamjarengeza msomondo kamjarengeza unonondo kamjarengeze misafara kamtina rogo marengeza shaboti na masakala na mraje yeye utuvungwe yapi tuvungwe eza bilinga mina rogo namwambia ni wandu wa Sambi mwatuelewa no Mamadou Munyibara azaliwaja au utata wandu utata kwa huona Mamadou tawe ngawe hamanga Marekani kutujwa wenda shini yo ikoni wenda mbele Sambi ta ujo wali lwa ngotuko ula waufe ngebanu ngamtoto ambana mjuhe Allah kama bagano ndo rato we Sambi wallahi bainge minta rumwe juo kenga mina bayiro mjoto warendera haperi mtoweri mudenti ya hatu ofuna shake na ukiri mdu ambe mimi mdu wa party wo mimi na shioni wo ide mze wa hangu wo ide ndrenga hazini udodi da baji ya 5 euro jeri mtowe abangara abizo dabo na mwedema ule ba futa ba nyode jo mtowa yabo wanu yabantu tabaga prioritaire harumanti entinu gamanto ni rengeze le peuple comorien qu'est-ce qu'ils en ont besoin tout de suite immédiatement prioritaire aoulawiyat ce peuple souffre un manque de l'eau potable ils n'ont pas accès à l'électricité ils n'ont rien à manger ce qu'ils consomment ça vient de l'extérieur ngabona mnaje abidini fanya namna hiyo aliswali yafanyaje esenti tunazifanyaje kenga minara likumi abaga mrogozera linane nizanyi sembili yabo majina mwenje na msomo sambali jokari fule opia hunu walo faransa bana shema na ndo tufa dabo balo maji balo mwenje ele jwali ndo tukawa fupia hunu arende amasoma ndo ni marumbo nene we yakchila ni mafundo abo yo tukautambe ngo rumeti bamge bidio eketi ndo alikumendo ndo ifanya ngibani kamtwanza mwambilo ndoko emwita shunga wazali fafiombi na mnambi eke hacha haranganyeze tiyo za maji za tilopi ya nemara isi wa hajaranzita ki Johari tajidini berimasoni au tipi na mnambi eke hacha pasoze tiyo kaja sipasu au kakes jatilo eka hangamizo mwenje wakakomori pi kaja hangamiza parce que kaja uti shaha tuhamuo muongo hifa na witi na ulaba na rukata abagina mkera deketi jabana tambabala gakarina mto wa habaji to warali shihwini ndera fungwa bala agwa to warali shihwini to warali shihwini ndera to wesambi ati fevala shakarina mto wa ha 5 euro aurito fanya bajirozie ha
mapesa hata usiku ulobia cho azali ya cho ufajira megalifanya rudi ure jaiba ngaona experience ba hotel zabari mtumla mabanu mrihulu karna dovumbu mama du karna dovumbu barwan karna dovumbu sambi karna dovumbu mwenye baraka karna dovumbu mdani dovumbu lao arabanu ko jade ya mtu samba kwa atafanya zala lazima rumwenti ya hatu ngemdu na janabi ukawafanya likoli wafanya watia maji ngamu imagine wakatele jwa lilo huno ngelindika komoto amazo mdia nabii ngamu imagine le jwa mtuka mfupia wando mtuka mafamanga wando lo mjao mlani wabusho jolo jao mlani yao shemana ratufa banu aina dakika ko tonga maji uno ngabo mweje ngabo ventilateur ngabo klimu ngabo izo zontipi izo lizo ranza wenti hatu ikena mbamba njini ngejuze si wandulo na mala homaili abo ya umru engetira bora tele lwa nwandu za shonga mwenyewe na basa engetira bora tele lwa nwandu za shonga mala ya kabla zimkenga na klimu pia mala ya komora akayumba izo tinyumba zinji watu wanadamu nji yoti consommation ya mvu chamnanti atutimizo wandu waili kabatimba yiro ahula kabati maji mkotino someso wandu katusindo katina baruga shudo ifanya rumwa mnanti wandu waili chamunga minafikira mia mama zoni kira isi wangu zero kesi wangu wangu ndo kufanya ndo kwetu yole problemu alafu juzi njendo recrocher wa yakana panu utido kufanya job bana hadi watu azali nano watende wanu maadi wa hatu watende wanu maadi wa hatu pia parce que wakabo kwa tina ndo katu warenge mapesa wende zao pia emri atu hiba mapesa banu jula rumeti yo aliswali hibasi de bakaburi alazi wa balabas mononge atatambe sete jondana na robo kumerana wede mdu daichi abantu kana kajarenga tapitus aliswali hibasi shaina mdu yabo na mwe mwa majumba nezo za hawa ke ento chama organize mwe matowe mbaba ola we fundi ola we raisi ola bala ya tipe nje mdu amba faraka ola pisa sambi akaola pisa sambi samba sambi karna mtu haba jiza mafoto karna mtu haba duru wenda ndo samba fungwa hizo tuzi jondo kafungwa na mjori jaru mweza ambasa tizi ndo amekana banyide mafanya chao lidise kwa lifungwa uri ulo wari fesonti hauri wa teharara shaka mna toba kina mna yom tudamba kana tapa fungwa tere Arabia Saudite na wao warenda achukuji zilaga juze mimi engeti dabona bale bala kina ndani kabdura muzingarabu shereko wao ndo wanipanti be yabo ntondo yabo jo ndo mema ne bagari iliyo namkerapi baba wana baji na latiriko rais sambi libere yo tu ndo libere na mwazi libere ata Allah ikadula ya kay ndo wadi namne lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun karna wudana na rongo karna libere mdu yabo rabdala opia ngo tofa abo ke quartier près da rafa batu abiga bo mtwaza mtowe mali mtwaza mdeplacer mtwaza fanya rongo gena mwede bana gele ele vingu mali nabo mfanye sharia libere au CPI au cour pénal international mahkamati jinayat al-alamia arume dunia kamili rijaru matizindwa jiwo mweza shonga woi yambaye kanda mina wafe pia rijuheri jitapilie rikena apia Italia Espanya ukomga jale ngo tumwenda train roof izo train dezenda wi atamabisi ngaenda wi moto tukama apasha goda mogono wai au goda makuveti ne de mahidini da Aubervilliers jabu basi goda tikapati mtu buje kekatwenda mu kumbi au katwenda ida ya hula majindini acha basi na do bambaba abo bangi watu asiro mgwazi tubu au kongwa hule mapati watu adopa yani jema zairu abonge na kerati ni wandu masoma kanuni na mumkomeyoni yakana na mbezera kamfanyisha ni abantu ekelelo wabuhandu watanu wanu ri parisa mndu wa serikali bana bonga rjo fobo hakiki aina la pitali ya joka bari mzinga shaban reka ubono reka kuja wana mtoba banu usisi misenje woko keja bidi ukela pitali banu bidi ke usaulo hofu au ngo perizo rijo jwali jitwa fidi ya bana kon sioneze luzi yo hata ikoni wo hatu ngabo luzi ya ulozi yeti ndio rili yo rambaga bo prioritaire ndio passer la prioritaire ngabo mba ndio abilitende eba ndio abilitende o walozi waonda wale wanazifi ekebari jwamu waenda wasa wafu wasa wata iyo tide ya mwado arumwenti enugo ya mwado majina mwenje ngamona ozenyi kumbi ne mashuri ya lokomodo ndufikiri wala ndo mabangani na makaburini atamba bwechi wabwa bila goro au la bili bana bore jozo ngamdo fe matopia mazo mwone watu walo ukumbi ulona gitsi izo pia ke zitatwaliwa haina usiku ngabatiko jiri problem ya karbira ketifungu wa mrumanu yabo ngamanzo lijuheri mfunguwe bantu jojo ndo ambaye zedi ekanda mina warohe mabinda pia anezundoa baki je mwana ma rado hitimane na namba washide ndo sujo hitimani wawe che amba nezundoa baba hanyu na wadunge mbaba hangu yafati onondo basi hiyo mtoto tu ya joni wale mtoto tu hapa ni swali
Mungu na wangamize pia roho walo pili zoro walo chao rekana be alania au tuvoa rekana be sirran na be nino ngoni shamanu kama tulifanya geste ngaranzori ntie kama tulijue kama tulilamu bantina tuko da mina sambi hasomo haja yabo hajua ukaza la hibi hajua ukawa wandu wakabo pia wandu wasisa mazashi hui wabuliwa wende waturu ne wacha msikara wa mfungu wa mtra yabo watu sisi wana hahe wanaziona hahe wandu haziwa hahe wandu wa parti nzima amto ufanya wana baji na mafoto shantu kanti na kufanya gwinjilo da za kweli comment on va libérer et mzewe yatife banu d'ici 10 jours haina mbuna pose banu gadura sema mercenaire banu damposhe hitwa na rendera time tu chao izo des lazima ndo kenti wa zambe izo dizo lazima e banza bari rilo ama wandu mafragile atamba do vumbuliwa e mndo haya hingu ngutota pa ikiabundo da komori abo beni la maji radi sambazi ya wakabati maji kabati yodo ngomba kutenda rumwanti abweni aja abo yatuta maji yatuta mujari mwenti yo na tawede yadali na mwede mata imizinga mjomni uwe shamdo abaina ya jabo ikedeze tuyo za nkutu ranzo wakati wali swali na madabala za tilo amba za tuyo za nkutu kairo katwa zenda pompe mtu amba amondo metera mengo mitano au 100 metra au 200 metra na ndena renga maji wala pompe ni jamjo yona ta ile shaba sakeiti unibele mba beni ya maji abo uji unibele jao na banu ka bandu hunu watuka ufa wandu warumenti wano ndo watu bimma daidio eze nyumbuza ho mafura dizo wizo haina mwaha wandu wakireveo enge mafura to hisa majevena mndo abako ha ni mndo de hemidu hata wangabila go pia unu wajore jenkuni na mabeleo asiba bulizo kwa wabale sema lisa wodi wasila tsayo ngaho mo hisa wodo pande na kanzanabe wandu arete cinema ekati wa mwenye baraka kwa wajua bala mbio wache tifumbu mama do wala wabale mbio wache bali baraka wati nifumbu wesambie yo chao andi watu asali nana wanu pia wanu madi watu kwa wakabo pia kwa tina ndo wafanya shawoi weyale shambani weyo kawoi weya tuamua wanza ya toro swaliza na udufumona widina ulaba we ulo abasa we ndo tongo kamile wao yabontsira ukubali mndambe ukana sambia amazadi shamini rasambi ra ikililu ra johari ra amdosto atowafunga mabumbu wa muna wareo otipia sayila mono nini uno ariwa homsomo utiyo ko bisaria ya homsomo ila babildingila itubu haza filibi ijia mrongo ya mabala ula mjaka tumbo mji wandu acha wandu wa hidini hama mji ulo iwe building sayila ngeba ngabondu arompira ngabondu adaza waona ula wa homsomo wandu abwandu adaza basi kabati ila ituka blazibu immédiatement intervention à la fois on doit filmer et building ça inu inji amro inu do ha homsomo undo ha wota et so na division manti central ya henti wiyo inji yam izo ndabo kamtaziwa na jana yo de mala ulo msomo abo hamba utangani ufumu wandu adaza basi kutuishia ba intervention immédiatement tama jonele josilila zila idara za ubirili wa 24 sur 24 zila idara za ubirili wa 24 sur 24 sha deza abia nabia enti inuga irumaoni wandu au enti wiyo inuti ya baligwe alkaba inuga enda ututwa ngenda Vatican mahala hashonga na hakamu wandu warumawe enti wandu wa baligwe alkaba abange upande wondo na kanzanana ya ukana na rikeradi rifanye sharia immédiatement ni wandu mwaweza association ni wandu mwabamfanya sharia na mbezara kamfanya ndogo banu mndini ke banga jo ba mabisi au nende hemiro au rirenge amvio redera déposer ces plaintes izo et liste ya hema fujari wanu we belu we kiki we jau rifanye mafoto ya hori kazera ondo wanu wari hitwa rikaujari déposer ngo zinu banu kabati bra garjo dunga na sonti pia rendera riziwo ne karwanika rifanye copy zinji envelope tai nuri be unu rifanye tourne ya Europa hiyo wandu wanaona katwa to mdo hao banu yande matina hao wandu wafungu wandu yonge bidio rifanye tourne ya Europa basa Allah rambe wanu warangamiza tanyi mtoka mchuko warenga kabati la loi kabati ngo katu yode ya manu yabili ngameyo o wandu walono wandu wafungwa komoro bayiri saso afezo za diri leo désiré ya bengwendo si demain je viens dunga bangwa tambi hawa walo banu na mbale madene pia ne kembala ze dole prani ne dini za jala mdo siu
kabla ya tasio haya zinafikira wasile bala wala nipata bala ngo tukata nimlibe wala tsinenge mabada baba lanja dana kapure bala tsinenge chapa shetoke chindwa wale meditation bala katusiwa bezara kaunere avanti tsinzo telefoni banunto jamade banumba nyumba bala tsinzo to edenge aloje wabahanu hula geberje bahanu au kemi senje ya itimba komori na yo hamba utende bango twanga bidayo entole hisa basi zedinari zi warengede namna hiyo. Abge upande huo mwanashe wangu baada ya naoneseza desire mditesebe swafi wandu mdoko mori ti organisation ya wandu wa siasa ti mbaro wetoka yonti desire wa jujanda ya fide ne ba magari ya dofanya zongo za sham mkamba balango do ya fe banu kwenti mdone ne mahala baloma ile ne fele kemwe de mahale le jali kobas feli shama filishan peuple yenza shonga wabwa inu peuple ya wandu wa ajabu wala upande huu ngamjibu tamba bana farukunga yabo kutia kanga yabo ngamanzoni ambiye wandu wano waiti wanu mjua wara ti wono harudi afanya video lelo lila do haure lida amazoni mwambie ukana kairi adu imwenza akili rana mwanzani daba amrejezu kairi adu imwenza akili rana mwanzani daba wakomori wo hamba ukana wanu watoma beja ebanu aina mndu ujuo ayambili abo woye fundi bala kanza ni fumbu basi ngamwambo wa huruma ntuambia wewe ngamwambo wa huruma auka mtutu abantu usoma usuka onwani ondo wadungu habari charger des affaires wa waidarusi charger des affaires ona chauffeur ebani tsorenga suka chauffeur mndo amba kana charger des affaires eni tsoronga do haure basi ngamwambiyo ngamlabiole ele dabalinu nambe endambe wa huruma engon woyo para shamsudini weide ya ka president wahe itihadi talabati juzurul qamar bimasure bwana huu iyo ndawana kauniko diploma ya hangu boda bala matibo Idris yo academic weshi zinde zidungo mtani tswafura ndo hai indo university na kausomea ekemdu hatimizi mduni kiwa enguwe inu na kofia na costume yo hamba Zayil Azhari Sharif yabo shiyo bodo haure bo marabi hai woyi hafanya medicine woyi mitandaya indo sikura kaunikiwa eze diplomu za hatu Jamiat al-Azhar eka ufwe mato ondo ambiwa hupua unuruwasi undo akademi bora nikweze diplomu bodo haure woyi fundi wangu zuki wangu yopara Muhammad Yusuf wakongu jolo lati halebana gon unambiye mrundawe ya jo jamala ni hamada bana bora nikweze diplomu za hatu unde mala na kausome amanzo wewe urungo utawa unuruwasi ngabo za Orliban amanzo tona biye Idris inde academy bien sûr na kausomea watino université Azhar kama bien rogo inde carte hango wonlo université yantu habo Jamiat al-Azhar engono numero ya hango 4500 yo isi ukazi hima jana yo kabatiza pento ndo 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 afironi kwa diploma wani kwa examen abonga manzo na benji wanuntu mdogo za yeye kama manzo na mbewa mpuwa uka boidaru idarusi dawe na mjomba wa azali nekuze wa hoa miniswefu na kamaliswefu mtanganye madhambi yahi qaumu Nuh wa qaumu Lut wa qaumu Firauna wa Hamana yode risala ni hwambi yao boidarusi dawe na kamaliswefu na minuswefu na mjomba hanyu kababa wanu mitu mdogo za bo manashe wangu faru ngamrongozo ndo ngamrongozo wa mpua ya wambi engojo atompira ta inu ti presenter komori arumo mpira ti renge meilleur joueur
meilleur buteur à l'île Maurice en 1998. L'île Maurice, unu Maurice. Rompira, la miwanunga sina mahabese miraru, la mfanyo darasa, haina Ramadhani, tumengo miraru. Shawane mana mtu ufanya daima, daburi wanawishe jihadi tena. Abige nambi wa hupua ukana, omalaba wa hupua. Paske ngo wa hupua nga ona akili, watu wabadaza mdo wa kuba kutogeza, eze toa biyambi na zire dage sungo undula. Ujani isi ujau kwa uloda. Besi wala kwa ujau ta hise juru, usikuri jo mga matini, jo balese biyo ujeza. Shanga muhambiyo boidarusi nturo goza do haure ama boidarusi dawe na aminiso efuna kamali na kiki na mtrawe hata na mdenisione hata kamwambiyo nyaukana mduti mtu ekati jabantu kwanza mwambie ukana ebana ina mrienda ya toa aya aya ujo itwa dawa ewe uchua mwana nyasi upara abdu naswiri uode ya kadhama na wahi protokoli ya aminiso efu o za affaires étrangères ola hasome abantu ambao Jamiat Ain Shams fi al-Qahira. Mimi tisomea Jamiat al-Azhar, tirudi tisomea academy. Enda uzise o andwan. Weyo parashamu inde universite na somea boda bala madi. Enda mbio wa upua owezi wao iho wasomea waje wame. Baada na somea hiyo. Weyo hafanya medicine, mimi utifanya Presh Islamic University. Weyo hafanya medicine Azhar. Haya. Indo academy. Ngono hao inda bana kauni kwa diploma enda fanye photocopy enda fanye photoshop enda fanye photo express ujo uonese eba hanu wasome ambio ambao ezijeti tishi Muhammad amba tishi Muhammad ame tishi dondo bingo ambao imana mtu usako morindi mtu anza ne ifiro angeni fanye hazi ushia mimi kenga mfanyo hazi izo kontra na sharia sheka le loti jati hezi waruma avion faranta anga muitundo aunga mkontrole haule otiparo haru magunjilio mahu ya hule mengu ya huso silam hau conference ku haunga mjere bahanu wena mnainu wandu kwa joba no jano no oriente rekashi gereza rekashi arabu rekashi zongo nga amjo pisti ni tunde rongo halafu leo njeni hunde mtu utimfi utinyama za mbwanu arabu laisa sama kwala lahm ya jadi unteza basi amwambie Idarusi wa Hamadi Idarusi daona njomba ho azali ne group ya hanyu no wedi wao mpua ele do hawire ilo lijange litungo wundu wa parce que ina katonda jo mona kwa twamba engemi biti kandao bodo hawure wabwa hike na twamba enga mtuko wa mbuya feburi nga bodo mato wefunda aftumani o jongwe e maru bomrenge na mwede ya rumela pitani mwede maketi na mwede la pitani mwede maketi babona wandu wakufanya kisita mje mdema nikiwa shauti sobala mrulo mnono ulone zemvuza haye ulone mndu mshenwana mumbale mwede mtowe masabe ezo wazifanya we Idarusi tide kaumu lutu tide kaumu firauna tide kaumu mtujua da hivi nuhu wajo subutu wale ndotobia malizo alafu wewe bo tijindo bibodo hauri enge ukanaro utwamba henye ata enge uparo soma babi Qur'ani ujwambe za Musa sataqtuluna rajulan bari ngamtukaza muwe mtubure au kamusa bayadunga na Khidri mzee wala msome sao yaona ya uwe motola qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad jita shay'an nukra hayufanya rugo zaharazio ngoto wa mtubure burwa we kutatozama shawende uri kwa hira madashinu Idris Musa kuchacho kwa hira wa shofera wa Idarusi wachofera mtu hamu wakamtutu wa mtu bombe kanari wa isharche aba sasa ino tuambia mala nasome tisomea haruma academy inu ambao ya au AC iyo ndio nasome ewe usomea daho biwe sasa ino inde academy nasome iyo de mania undo université Azhar yo firqat raba yo 4e année gon aina mdu pasho aeroport wo wona ezenogo owenje kenga miho oniko wasaidia undo academy undo aeroport bo Idris nyinyi wojo kwenti yabo udamba charger wando ukakutino tahati ujula ebano charger ngana rukoje ebo wa huruma wa ruto utwango afanya wa hazi ndini koma origa juze wewe bo meta stroke ndudo tesa na bani ya Idris
Halafu mwana shi wangu Muhammad Mbaye, Muhammad Ahmed. Ba mimi ndo toka ipo Muhammad Ahmed. Udoamba ngena mse Komori. Mtifanye siasa kama mtu sa Komori. E amba konzo do firando virant. E amba konzo do amba tabon. Unabi. Boye mimi tidena tukatana bekana libale msomo nede na bekana na mondangi hazini bana. Titolane de nasome tende tisomwe babina umbibu. Sazinu. E kaina mtu wangu jojua haina mdu ya parubira Egypte. Ngujoka inde universite Azhar undo aeroport Rwasi zindu ze conference za hem e maulama uhunu won indo universite na some re adresse ile numero pia ngizo yabo ewe ngochukwa bahindi ngochukwa bahindi wewe tainu ngono ndolo yabo wati beluna kikina na utufa jihadi ne malaba yao bo jindula mati usisana wawi fundi na wawi aina mtutu ana fundi na wawi bawa wa karu mesharia wa kanuni ne dirasa islamia aina mtajunda na kandu na kopia kutazeka atanga kengu some songo yoleso e kenja some sa yo some sando bi dini ya Kiislamu boda bala mati jo amba kana are bane kemda somo aya bongo jo chao unone se photo mala wasome ba mimi ekarte tainu inusa inuwana inu ya copine ngawe carte ngezifanywa ezamwisho zila wao ondo zifanywa unone se wewe carte nzima yabonesa ukabana uparubira shioni au kamna shioni rat kutina ta carte ya buto buhaniyo yabonesa ukana nukalikoli ngode mbale msisita hayo magabiza ndo kayo pia mwibia ndo mteze baliza wa mzani shonga jam dorites inu ko tukamba inu bidena ifanya hii inu 4e année Al Azhar University gabutua tanto mdambu wa manamcho atutu uparwa kana wa kon inde universite na some wenda mi ti wane sana foto la bid unami yema la wasome ya dawo wa huruma mtashoka itainu Jamiat Al Azhar inde carte unami yema la wasome dawo wa huruma unami wa huruma awe yo université na académie ngibani lelo mtoto rongo abantu nikekane ndo ulona ata sisi mwa ulona ata PPC yati jibusha mtoto wa mfumo na wachaparo abanjo tani jibula basa ne yale zebadiri tuna mekana charge watu de mala ba waze media zin ngon simwambia ni lanzi hali bo Faruku samba komori zilati media wala wandu walona nzaya sha media watu ambe zijiriyo wala wandu wabala michele wantu ba idwale Faruku izati mwambiani Chamedia yo wone se sijirio bon tichuko ule mengo e tuluma e go jona para wono media ntima wendo meki yade ikautu de tabia ndio hivi unabi watu wangu tutaba no filme majali kona na oni kwa mapesa basi na nyikumbi na bongo ba media mamba ni media elelo ina hadi Faransa watu hamu watuka uta wanike gari haruma piste ya avion kon wanike radio ni jueni njia haruma piste ya avion wanike wandu ina utobila ni mtunde kabati dura mdu jonji aeroport rane jam control e aeroport ya Paris kamili haruma terminal ibo halafu lelo mtoto welele fili ya mwanadamu ya tocha ikebala ego tukamba ko hit yonda mala wani we diri sauto pale tuona ndaho bia dauna wenza shuka kwa huruma aruma ruko madazini bale ni mratu waje uroenda hibi wiki hii wawenda hibi telefoni za dimi hata kufanya direct ya charge hit utoto ka shopera suka udo baga charge watu ko hit idaru sikena ruko hit tuko ya urenge charge basi kweli ida Rusi arenge kana wodo jodo ujibuli adaone mtufumo mumbeni nida mtogezao ezembi wareda bo ida Rusi wandu wado sundu au ka upwada batilo liteke tukote za rusheriban abanga muhambiyo bo ida Rusi bo dabala mati Abdou Swiri ulo yiko yamba oyede caché foi protocole ou affaires étrangères kada jonteza ngejuze wewe Abdou Swiri kada jonteza ngejuze wewe Hebu kama amini sio kama lisho fatu jonteza ngejuze nyinyi
wanu si jonda da hubi wanu zinu wajoni paranda hubi zinu wanu wa unao diploma ngewa pare mdumala na madabana hatompira washonga wa mafitiranze kamta tuntez enda une mzee wangu adwa isa home tuje bawo gujuo waka una trene alwa isa home tuje nge pari banu nge da hubi au 91 Corbeil-Essonnes mzee muhtarama washe wode umegoni wando ko enda uzise dobi charbon enda uzise zera zida zena suire ze jambe armumpira kinje ke jenchanga ziwani wando ketamba mpira woti wuri sirega mer bitori kama dumda jana bia mdari kama mer bitori reka bainge tuwani kiranti ge juze secheli na yonti pi dami bas yer bitori wa mpira komori wonte ndami raka bajacha mdru ya renga mer bitori Allah na mulima uzise ayo wando wadu ndai et je désire et je te laisse indien et yonti pi tele moi 2 moins ça ndo ma 3 juzi de wanja baza ma di maumbi moi cité jamais bitirenge et andali badia entraîneur nomani mguna mrehemu wa mtuwani yakau entraîner et Volcan club wakati yo ikauparwa Real Madrid abge kama toni mhabi yebodo haure uka kusikini ya owandu wafanye madhambi ya heka umulu tuineka umunu huneka umufirauna wadaza bango totongeza undulwa ile foto linuka mjolitia ketini bize directeur hank inuge jola zimun amjwelanzi haziruba mlitamba za rume dunia yamunga nyabo kwezi jele foto na lita juzi ya mako linuga mjolitia yabo ripropage pia ile foto linu telko komorika mtina media wawandu waluna ntaya wantoba irwada wawandu waluna ntaya wantoba irwale shamedia lelo na modo mwa uzisemta tya inaarifu na modo mwa uzisemta tya madagazo na modo mwa onemdumsha mutungu yonshichi na modo mwa uzisemdumsha paiswa libo mdo hunungu yonshichi na modo mwa one omeki wanunga bo bwana tola gabo mjinga tola gabo mjufumu tola gabo fundi tola aina namna chokaza gabo mlozi tola wikoni motibili de dhahabu eke hambe namna hiyo de dhahabu eban kam tsoda matunda mwafanya investigation eban wezabari tuja selegira tumuvumbu wandu wanu namna hiyo eki akili eki hikma ya hui lazimu wandu watunde yode namna lazimu andu wenza akili wandu watunde shakabati hata ubaili hajabo hasifo meki na hadroka wanu wasisiza wakado hauretilo tijo wamba bumalha ende ba hengo nzo ambia risi ranzo arnak tito wezi zilo bala zontipi ti waone se zilo bala ukana wasisiza ha envelope tainu ntoito ni onesi ukana weitinda mitile nafanyiza ngozini oi laila de yafanyize ngozinu de yasinye yamba ukangu jeliveta habu ya wandu mimi fahari misile na hamba kabati mahakama kabati mbamdu itoka yonti timambia nukana inu de signature ya laila bo komori ututa yo inchi yana yo ambage joli ba mahajana atalelo kabati journalist kabati avocat kabati mbamdu wando onye dhahabu ya wandu shao kwanza waonehe sainu yunde dhahabu hiyo sainu inumengoli mwezi ndoko dozangamiziwa endini yinu shabale foto munyika kwanza waonehe sasa inu son tipi kuna wana journalist weida directrice zinu wanuma usiye zinu pia hazifanywa na mapesa kuna wana journalist kuna wana avoka kuna wana alim yambe sahiba numsisita ha henye wandu omeki abasango shi wandu omeki pia ina mko tukofanya daunu mwa wandu omeki pia ngwalo launu mwa ma journalist active na ma journalist watu ngunaze wati magari no arende hajemnisi ila utwenda wa filme wandu watu wape maele bahari watu wa 20 euro watu kwa wiya magari kama tina pare mtu kufikiri wa banda hunu tai nuri la urenga bana harusi odo indizo mala usoma izo lizijua au kama imitika bahanu ti wono faculté ya ilami ya journalisme
engo fanya specialite ya hindi maandishi reportage ngojode harumo senkodo ngojode traduire direct ngojode usisandu masuala wa hoji shauto job tati u cyberpesi urondo wa telefoni wa usipolo bala urondo wa telefoni Dar es Salaam utaoba journalisti garamba mpango wa hatu kuna uparjo ambaro ngo zamradi aba saundi yango to filme bandu wala masali wazina ukumbi na majaliko banaru tutoi haja gari mesheleza wanichao alafia azali kuto profiter yaangamize wao yaangamiza wafungwa ma journaliste kapati mdu denonce ndo kutoka yonsi wakati maisha mdu kwa mdu walole ngode yalole ma mtu senda ha bano meki nyinyi mziro keja lazima wake mdu mo meki ujolola au ujolola safa engeti kana charia obwa ike watu kama mdu fanyo hazo meki yalole au yalole reja mfanyia examen rijo meta l'examen rimtunte etabu inu hundu da ma pesa nuru da enyu ba inu hundu da entide da abu ma porte plainte banu manzi hakanga mjo iliba kabati mvudo duniani ujosubitia benga mabondabo hauka ajohana ya ukayoti de signature yangu de mzade woi wede ajohana banu kwa bantu bakana usahamba ngabona bekalonzi manidas abato katsitimizi hali amjorejeza ata pake mahakama ya madagazo yafanyiwa pake dhabu ya wandu ili wapaka mahakama yafanyiwa yafanyiwa woi de la ida woi de antibarua yin idu de signature ya hae ngena someza hala hitimabo ya ndremelo yabo ekamide nafanya hiyo kwa watu ndo walimu hiyo ambe na mjisola muo na muo yape wapue majaya hiyo watu ambe kana dada sina ho goshili watu ambe chao aina mbuko tutambe za chikanza yabo shaza dunga hapo no kabati dawo alibe watu mapesa watu amba kana uta anga watu pula penalty changa watu netawe utojo kakatutamba dembi zinje watu dawo amba shopping sine ze bade bi simedenda mpwe basu twata ama sidengenge mahombo ya watu fumu katira kanzari lole mdu hare mema twanga mdu bishoyi ewe yasola ni de violence yo hamba al asl wal fasl ewe yasola ni de biyo ewe yende ewe yasomo inde uta zedi tumda kuangalia eda mwinu da mumbia winu da munchema yo de namne kamdu ngongwa tukonzo mtu chakuna parisa autobus ya uparse bekali ho li rondo yabo uli pasie ondo upo mwiba ondo wait tira gari tira tuma becha banu kapo michana ilo mabare ni hona ndani eka ubiazi yo ngo tokana unugo muishana ntoro kejus watu kamjota wani febanu ni fema to chan economy shana ngo tubira hapo mimi ujoteza dini au serekeli mjia mana ha samba mafiti samba ni sedima mecheki okay undo wade wajiri aina mraji undo na gobo na telefoni au mkebe wa paraki guso tuhaya mbe ukana weicha shawarantu wa wandu hafa wa fira wandu watondu muhazimu wafanye message ya yon tipi abange jakanza ni kemle shatskanza ni jibu wadungo upuwa mfana na shetwani mumbeni wa peruke wa madini wanwena mafoto ya pia ndio shalenda renge indi ya jikaza bon komyo jo bamba amamdi hapa ya hosiwa edo bia jo ngule tingo gesira bodo da bala mati ya jo ngule tingo ya dorongo yo jo mbata mati utino eda renge tinyi baba jikaza uni do kaza peruke do wanu wakaza foto tali no abasa bwana haji mbaya ta foto tali no abasa tutwali ni foto ndalivi alafu wake wandu wadwamba garishilia o mesu cha uchao ele lo bomba damba kwa jambe faru ku yatila pize na ujo kele da la mtujelida wananyasi wafu na hizo ntipia udaza ushiele da mbwa yinu itange tingora wa banu la pisa wandu udaza faru kule longo nzo ya watreni mdamda jezo ba plasini yae yetinjema halafu wala mjufu moya njia nlinyi akwezi mwanda mane gesi ya teri mtukufu ekutona kaka ya nyati pia ganyi sawa mramadu la nyumu naswi wani mtashiano wakati mduko mwone da abaji jufu muo chofaradhi lijia banu nga mwode biyo mwambe ukana mwana mtukufu emanga mtukufu wanu kaba ndo zakili ngabo wajufu muo ngabo watukufu ngabo wadhalilifu ngabo wasoma ngabo wajinka zaujaini iza ngozi nyumyezi kwa ubabile bidi
ezelo gozi inji Mwenyezi Mungu tozumba bili okay mdetse shebata mwambie Idrisa kwa Idrisa na mdaze wao kwa mdesha mbali bwana wandu afu mfi wandu mtoa wandu atini mwangamiza wandu utoketi wale ndo tantele msaba na katwa haya banu ushiye charge wao idola yakawe yaishia fundi dobi waboy banengo parsiwa itukwa lazima waro hata ai we yakadaena idarusi wafanya complot ndio waua fundi wangu ho jonge fundi Athman bwana wenge video ya retelwa immédiatement maansu yakafanywa ni kaumu nzima basi nyinyi muyafanye ze kaumu zote yaheze kaumu pia miyatanganya kamyafanya wao ngamuwa wandu hifaga mfira wandu ngamhibia wandu ngamle wao kamtina rongombi za dunia ni mchozi fana mdo paswa ndo zitwa banu na ulaba na hindi mdo amado wido longo tukauta komori betwede lobi kamtoto tobi amada sasa kwa hata emabuzi dumene mabwala la hale yakukane mnadevu kata tufanya tobi amadiso abacha ngufanya director wandu wa film ngo itio an director armation banu habari za komori wakati kama sito za habana banu ngampropage ulaba ngampublier ufujari na ujinga halafia wewe kama haleboro watiti ndo namna mbuzi aje kutocha mpala kanso ni mnanzi kuda ya dopera chao awe kama mbuzi yakazwa ya dungwa ni nzipuda au ya dungwa ni nyoshi go tuona mambulo na wada wewe place yahe ibidie atwa rungwa na pitali yafungwa wewe ibidie atwa la pitali yafungwa chao yatidodisa wewe chapa kwa ngono media ngono ndo watambakire ndo atango magalia ho bayo wandu ngwa rumao ikawe ndo warongole bayo wala watu wafundi wangu java ngo ndo warume ele do haure la mtuji ajado abacha basi abo tikanza ni conclure bana na beli kweli kuyaho usilamu duniani dainwa yohamba al-Azhar University wantu na kubale utwanza nende yambe zetu kanzi indeli kweli kuya he dunia ya humsomo inidio nasome kangabo wandu wajunda na nkandu na kofia hawa unda kana kwa ndio wenda warenga wafa zeza hao shasisi ramba ta'allam qabla an tatakallam wal ilm qabla al qawl wal amal sistamili ni unda ne diplome tinikiwayo tendeza d'accord yawe kengabo wandu ngo tabano tamba mnyanya zeza hoda wena wewe Idris Shami mifahar indizo nasomea windami entamin unaniye bahala wasomea izo wasoma ne diplome no ndo wasoma dawe nao windami d'accord abikika mibanu ngamambo izo nasoma o mahala ni hunu eda uswa kamiswit uziswa lo farant kama mdiani tibo kwa to huruma aminiso ifuna na idarusi na kama kwa John Tezange juze wewe bado ndo ulikuwa parake uli ndo zungulira na shaita ebani ndo butona hidi tashin bali ziongeze kasini soma na unia twezili zinu za uzunguli zeketi hene katila to doro ho urene tezama tuchet tawe ziko hunda baba sa o azungu hamba ukana eko hanyu ngona nyumba ya udi wo mduka rusikula mdubwe o arabu wa ile zena mna yoten إذا كان بيتك بزجاج إيه يبقى هي فيترين فلا ترمي الحجار على أوتيدوس كل يوم روبا بابو يشوف تنبأ بابي ها تاو جو توميا ومشوف وكا ويزيتيلون تجوا لنا دهوبي بس لا لم تجي لجابانو سكول جالي كون لابيس إنتوارارو ميزين قطوا بواشي إيه إكوان قو كومي بانو شيدا قطوا قفيرا نبانو نا وسيسا مزاها ماجي نزين قطوا أتو بينو نبلاغا وندوا بولو إلي بلانغوا نيرزيا ورمزي ريزو سوسيه فاري تراوا بفا arriva no jau ai no bai kati ga tende bala tende ndone le gari ai kati bala be tende abo tende ti pa penalty mbi abo tende za ko ya jindi side dance unge abo njeda wandu kwa pashi au wenda tahidi sababu kabata la kaptana na river lo yugata de go de senge juice ke mdumsha joni jibi kama zone le bai kati ga marikani si johed njeda ala fwele witilali juha ntuja wanenda endani kwa au tuwa fironi ndo byamba endana pize fahari entwararu ntoja samba bala wonti pia ongwa tungofirana basi warende hawa wa kaumu lutu wa kaumu nuhu wa kaumu firauna kabati to wa wangu wafu hata firauna kaona haya qtulu
akamba na muo wan rawum au abnaahum na muo wan wastahyu nisaahum ya hatu waloko moro wako atina mba haya ya mtu aina mtu mpasa kwa mtu hicho. Okay, endarega upamba udotia kunura tsoro houre bo dabala mati bo wa upo kwa tajon teza ngejuzi sikaura mpira komori apoti wone sema foto bana badeka ufwe matsote na bo mwafemu yo mdudi mfuze kangara sikaura mpira emri ya mpira mtuje kabati jaye walwais ge korbe soni ban ono rwada sabo wandu hibia wandu madukani wandu hibia wandu magaze wewe uratu wale hibia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo wa Mwenyezi Mungu ambao anna albasajida lillahi lindele daho na Mwenyezi wa mtu batashuka mtu utambe kushindana nawe boy Idris wa mtu ukashindana nawe amunga mkonkulieze habari na zamba bana watu watanikemle ni makati na be wandu wasoma kanuni ranjaru weda ula hakinu bana ni wandu waize parti za siasa ni wandu majama bwemba za association wandu mazoma pesa unga manzao azalia lao namfanya association ya bapale namfanya association ya gazo namfanya association ya faina namfanya association aina namna tukaza kufanya kamtina mazimdo shida myafanya yabo bali kanga mwanzo mdora maswana riad na robo 10 shekanga mambao kweli na mfanye sharia na kanuni mwede maone swandu wa ulawa hafa mbale mafoto mwede mayaonese rende Pays-Bas yabo rende Allemagne rende Angleterre rende honti pia rambe haina ujonjaru me territoire européen inu et surface Schengen gebidori matake basi ujoja abantu de jwa bari mgabiri bangenge la pitali sito mgabiri mkazi majiba jwa bari mtegari na bari mbali yabo e magari yatu kajojwa henda bangani manyi bange titira hu sito mtagari na barambe oya wandu wafu Faransa hawabuli ari mpari sabanu gari mbe hao lahe au gari mbleke obanu gari mbe hao Guantanamo shaka batata statu za utorofanya wana mazama yode ndogo ya mado na kautani mwambi yebo mwana mamtukufu niko uhanza niko ustehi bolt o baruf bo miradi bo haina mtu wa sharia wa kanuni bo rafsanjani bo ulama ikakweli kabo binadamu ikakweli ngamtambi hao entianyi tsona maji tsona mwenje tsona msomo tsona ngana mwede masome sebo masoma mdomle keka mjamiru ni mawe ya na todia za mpwanezi tswa ukukabatili kweli ngena mwele ya wele juala wala ufaransa lelo li wala ikomjo moneke kamjafa iho pia mwende hajanku ni nafamanga ukukabati maji kabati mwanje basi ngela zimwe immédiatement mfanye statut za udafi bosinga si prerife e kali pari sangar jonjare kala pitali re kala hotel ro parisa mndu aba basa sitom kaza majimba duri mbaleri lawe rambi wandu wa futa wandu wa parisa nge video wa fe pilizo bana basa yode yaman ni wandu ma diplomate ntije mrali lo ni bolero na minusu efu basi mdaze mke hunu basi lelo ola haka usopareni kamjashida mafanya robo tidwa lo komo tidwa lo bonze e ma je viens wa bango atambi hao motibili banunga mantone joka wasihula desire bango elo kabata tamba mdu ya 10 shawondo wafila na maile na feleke zambani fundise d'Abdelahi wango tukofia maile juu au jaliko juu wodo pale u Nabi Idris uka owa huruma kwa jajo nteza ngejuze wewe unabi haziwifanya huko moto bamimi tisomo ya universite tisomo ya academy unu de mala nasomea yoni mala nifanyo hazi yabo wewe ngamanzo unabi bato mpira wa mafiti ti presenter komori yabo kengo tozo na mru unabi wa wadailia unabi diri ndobi idarusi uwe mala some bamimi njaona rogoza ekati urahitwa na witi arumeti hatu huni de mala nasomea zinde diplome na kaunikiwa woi hakadhama na haparo ya dia représenter l'union des étudiants comoriens en Égypte une de l'université nasomea wakaja basa yomba al-Azhar Sharif Jamiat al-Azhar abo yihonda banwa shele bawe katuo na shele nenguo yomduni kiwe kati mizemi somo ekango jabani torongo woi hafanya medicine woi moto mitsanda rasomea bazima ratimizima hamzima wa yodo academy woi kretieni wa yopara jina woi fundi wangu zuki wangu akautumiza siku hiyo Muhammad Yusuf mjini Koni hunuru wasi Luamba na mkeji mdo be mishana uo mshana abo ngambe mshana ni yuka batstabu
unu ezijet abongo on yole mishan gono bo Idrissa da hopu wodo manam huwa no za Kiislamu Pakistan yole university wakati na kaenda shioni unambiye mrunda we ya jeshida ya jemala na mada yao shanti na ujaha haya beke ngamfanyo hazi ngamtofanya yakila hangu wajomba wangu wao walozi ntina mdia ni pousse banu unungo paro do fanya entretien urongowe nga video vaye jao ge video ke ponctueli ge video urongowe jao izopi yangu wakati ukonfielwa unikiwa balele gari hilo haruma pisti komori kamda jonde hazini tifanya examen komori ti hunru e yakatwa mano wakati hiyo yo para soma de mbeni haba mduje yaho aizeno na mwele izazo yabo hahisi swafi sho wakati abidinede tende tituna zingis inde academy na somea hamba IAC International Academy for Computer Aviation and Tourism undompira gabo yome da vema zanga neleveke neleda balijoka usubuti jela begeli ntezao arumadogo za usenti ya hangu eketi jabanu kwa mabo yabonga mabo hazini eketi tashari yabanu abasi aina ujuka ujarongo webanu na jambe izo ya jua ngea li sorongo na jambe iho ya somea ngea li sorongo yo de shari ya shi lazima shifanywa abanu abasa watike mnara baje bana adoro haure na majaya ekaka tucha bana sai inde carte hangwa Wafid Fakhruddin inuka indile 3e année Jamiat al-Azhar sai no semboli boju 3e année 4e année Université Azhar sayo unambia yuwa wasomea unambia usiku watimizi wandu wasomada wenao tuorenga basi haruma upasi tuorenga hiri utopashe udamba meso Idriss chargé e bala bala tadunga upara chargé wandu konit chargé wa kufuru chargé wa ulaba chargé wa wit tutumandu manani banu atabaru parisa neziri pare bora tukari uregere ufungu hun nezi upare bora tukari uregere ufungu hun e mwanama mtuku tuanji abo Omar Mirad komormanza na mjue banu mfanye manzi shibanu babanu wanugara nzuri wa fobo ya wanwezi mara hitu emasu ya dunia pia wayafanya bo mar na mziba mfanye shari abantu bangarjo urenge magari ya hatu nezetre yabo rendera deposer mweze za singiza bana ramada wanu mwenda masoma tsoje jwanda komori bwenti irongo ni mafahafadu na wezi na malaba usojwa wasome ya dahubi alfona ko ambilo kana tisome ya jao ewe usome ya da unambi unabi ezo wasoma bakomi mtu abeka tusome jao chakutocha uhelele ya malaba banu wasoma wada za utocha uhelele ya malaba banu soja no ripaso zitwa walimenyele nti hatu inde mala rasome inde ze carte za hatu inde ze université rasome abo fasirabo undo tukana 2 za havi yaza inu 4e année inu 3e année ezeli koni rasome unuru wasi yo mikoni meza aeroport za heduni tire ngo hazini yabo abonga bo conditions nji wa hindi wazungu nao tipia mduko tukauhima ya warongoze mdu haja katujonge na problem hello you welcome can I help you so can I give me your boarding pass give me your passport ils ont tipia ngazumbi yarongo marhaba bikum fi matoire Paris Charles de Gaulle ممكن ان اساعدك نعم طبعا ikawa mwarabu na hizo tipi oriente umsaidie zenu kwa lazima halafu leo utawelelewa watufumo kabo ndacho lengo hazini haya pakane de nado firo au ne de nare de heda bala utoro ambakalizi eze conferences za Kiislamu ngari zipresenteo lijamdu ngo wa bondongo bana izo anvio chabo komori abanga mtukanda nende nado meya ndo faria ndo kaza ndurabo ndo fanya masahiri genje na bwaka mrego hazini inido academy bona komuniko Idriss abekinga wana bazama ngo ziteza timti madam waya hatakharraj medicine kulliyat jamiat al-Azhar kulliyat tibbi mimi tifanye presh indi université na some mtona biela wana huruma wenza shonga wa huruma ngo jawo lilapiza bana tukacha kanari farika kataunda na William Sakomori ekamina na William ngamjoda nupashe itwa dawo weti wafundi wangu arututwa ureje ihoje hawanu hujwa izo arenda ishereke emeza shonga wori sari mparisa banuri rimzinga renda mna irubanu wakati ngo tukanza ubalembio utawe ekeri sari mparisa banu namna hino ubalembio utawe jota taindisi wabwa ikemala mduka ikikarja mfobo na mjima mjima baada ekeri parisa jiru zenza shongara hanoi baada ekeri parisa mdu mwenza shongara hanoi wanzo afanye bêtise chaifo ezetwa bya mazirende
ezitwa bya maredo na nyasi no mtichu abage dawe ne mtufumu we le bwizila jijufumu la mbeli bwe dirisa na nyiba bazamalaba matuka mfule ngena mjomse komo mjomweleke kamjafa yubo malaba mati mjomsaidi wandu wa firo wandu wa hibia wandu wa dhulumu wandu wa mikara na usa komori alafu mjomba mandu wala pizza nao wanu ibidiri wa position wa parisa au kaide namna usilamu haba chaka mtiwa dini kamtiwa dunia iyo afera hanyu zamani sedma mecheki tujamani mtu amba mafiti hata aina jua ya jiunda na wiko kwa tuanza rongo sasa ni archive mbese wani mnyezi mwaka utu wakana kama tukomja nielele wa jufumu wa Facebook haina mtu atukaza jad lojikaza mnyezi mwaka tujadi ya sasa iziniki na kenzana na dizana na venta zikarte zini mtu amamdu na nzisho kana utizi lati babu kwa tukomja jufumu na mbraja jirinde na kila mbraja jirinde kwa na wakasoma bahanu eba numfema shishi yo kamtina ngo muyelewa yo kala ari yani amdi atoa aya hapo chao ekemi mina soma jamiatul azhari njatoa aya utukotoa aya ndio boda balamati bali uni kwa hili upashia mtu fanya mteza wangu na mtu ndo mteza udanyina wao emru ye uhurumo wo jaw na pizo wafanya rugo kwa japar jiri komor jua tende ratembe goda tembe da hidi na baranga mudomo mbasu mumtoa marungo mjiti ya mchezani sai kati dunia ni kati akhir kati fi kati nyama za mwani tulei kato binguni no kato honti laisa samak wala lahm wala fil ardi wala fis sama wala fil akhirah wala fid dunya ay fahararan gowa droit de réponse ya fahar o bunu ci de zamba ba jawantu mbuna mbrem ban boto jibula ni nyi pepo na watu fumu na watu pro am de kam jibuba na tena be yankili ya doni yo awom somo ya soma awo hanu ya some kujibia zemse ingoto ni bia sena hit ngoto ni jibia sena wit am de bia sema bititina da situation tikana nzaya tikana tabu sasa nyema nyonyi some eketijanga mambo dogoba ni job zamba ngufikiri na tukatifungwa ranti yani na no meki eketira kwa tokana kweli banuri sisi za abantu hibi dhabu ya wantu emana nisamba oda hinde ustarabu okana timatakeni esignature ni yo ingerikana mahakama ingerikana maulama ingerikana mavoka ingetira bantu pia wana hawezi wa zulu ingerikana ma journalist wajore ngaba ndo waonesi bulai hai bala wanti haba bola ila yokana de le 31 août bola ila une 31 août ila hivi de henso kiyama une 31 août ila hivi utoka ulipeta bia wantu sa inuban eta inuban imani basulinya mbao ne bo l'argent il est restitué le 31 août 2021 si va souligner ban nous comprenons galielewa au tungwa une situation dans magalia bobo et on va souligner au plus tard rijangage ça une ban rijangage au kana kartu liba au plus tard na magalia bona na souligner bas au plus tard le 31 août wetina misile nanti hondo meki etabuka jali wataba sa gabuka manzoni daze mdo amba faria objet votre gage je viens par la présente vous informer que nous ne sommes pas encore parvenus à localiser votre gage or que vous avez mis en garantie du prêt numéro 55 713 que vous avez remboursé le 2/5/2016 après analyse de la documentation, nous avons acquis la conviction que vous n'avez pas retiré, que vous n'avez pas retiré, retiré votre gage, malgré la date ancienne à laquelle vous avez remboursé le prêt. Nous allons poursuivre les recherches de façon plus approfondie sur la base de l'attestation de gages et de quelques photos que vous avez mis en disposition. Après, nous comprenons que cette situation vous cause beaucoup de désagréments et nous nous en excusons. Dans cette perspective, nous nous engageons à vous restituer votre gage au plus tard le 31 août 2021. Nous vous assurons que nous mobilisons tous les services, minimiser l'impact de cet incident sur votre projet. En comptant sur votre compréhension, je vous
prie, chère madame, d'agréer l'expression ma haute considération. Directrice exécutive Laïla Saïd Hassan. Signature, attestation de gage. Il y a des gens qui ont Gabo lobi utoka ujambe ukana sijatege tuvumbwe meki tuvumbwe meki haya inu indwajin weyimrudo Khalif Amada officier de l'état civil par délégation weyide ambaye ndia tunde dhahabu kebanu ndo soto juha hara kidani pamkono izo sonti pia mbere bangili pauni mbiaregereza hebasi abantu sahambadasi abo basi wandu meki waregeta habia wandu wende wala langwa chere yao wala wandu wahuzu wahudu magari wala warenge ebanga mjezo gram ngapi alafu amabekana badi we mkaidi paka mwilibi eza faina paka shawa ngambongi kengo waombe bono wasa wahafa shapaka mpakana abonge watukufu le photo na monesa ni linu ngamjoli tiaban ngamanzo ngamjoanzi ya shingereza na shi arabu na shizungu ele photo linu ganzo mdi propage arme dunia kamidi uka undomiso wa hobo crimineli il faut exploser mdete utodo wow ababa sa kwa tutu hamwe ujwenda vai kapandiko na ujwenda vai kurushazi wow rafisante la beli la jawu ujwenda kasema fuya karamora de nyile zaza howafu wahidi wajango ndiko kufanya ze cinema mu Facebook wow na udono ngona je mitsetset bantu kama zori timre batambi ya bure ngamu imagine mdu jo fa bana ru matuli jo kanga kwa fao mdeda mdu ya fungunyile boko enaritompa mkati bakatujwa inunyile dazibi inna jisinda hivi zinyile dazibi yondi yonanza orifema isilamu kamgwa benze na ripema fu wekemro aja ya swali yatawaza chamba tupo benti libiti kaza na ripoze na rete zetisaji za udonga nyanyile bawo mre ala aniwa mafundo wadi kwa nomwambiani ilimjwa udo wanza kwa imejiwa naye safi bawo kaja paro likomea wewe tsirisifu atana mdanzo anashewanu na mdoa fama swafi na mdoa Rabbuna yustur abo ngamkonte aina mdulo mstaarabu ritahema foto ya hema criminel wanupia rifanye sharia Mwenyezi Mungu ajari nikeza khair kama gwabenze ile foto linu ngamjodi fanya abo ni liti ya nilanzi ya sharabu na shigereza wanroa jokani ndo mwiso ulindawe bwana woi arumese media pia sabazi wanroa juwe ya ukana garwana na ufuchara tanke ngamina moze mfiange zijao wallahi dhabu inu ifoge joli na amiga mjokange joli dhabu inu joli urenge mapesa bola ila unika et fédération yampira na oti do wapu oti ministre de la jeunesse et des sports urenge mapesa onde ulumbe unika wantu na yuto kana ngo yilo atahabu ya wantu mwairenga nyide madoma na nyide mdone zela kile gasina wandu momeki hopia ngwari nongone yawe zongozo ntipia ti urongoza kimana mshwangu ti urongoza kimana mchekisilamu ti urongoza ngamdidara uo basema la rakaza abantu baturi kaza mpakani ngamtorogoza wa ikoni kwa ngwahi bao eze arudiza wandu ozuliza wandu maduzini worudi oziuza kamdogozo wa mitami hulu kawo tikiasi ya ukarendera do zinada sino warudile mwana nyasi mutu yabuka mtu mtoto mdogoza dunia nekeka eze hakizichi nasira mbaku amfusa kum wa ahadikum nara Jean Sarkozy araba la wandu wa sport wanda wabahiza pia arege mapesa ndiza mbana mtireje kanda mida ila mbamsa farado mdo yenda bange kajaja waude matoma na urungo bias tiburenda cancer mwemna la tabo oli au cancer mahi banuri helelea si doro sashia lelo Rabbuna yustur zole sabari na kanzaje na beban mducho ama uditse na jambe ngodi chibubu Idris goso uduweleza hana idaruso do tuze idaruso vumbula shabana ndo tuka wadaza adolide atabia Mwenyezi Mungu zetobia zinene benge mkana mastere hutoka upara wa mtuje bwe darusi mwendea plan hili shauka uta wale muwe afim ndenge masabe alafujo ndo amanda wa wajoke sifanu kwa tozibwi na mziye tizamba juzi ya ambasadi na waziye mna mtufumo mumbeni woi wa makinisho utirivumbwe bango tulitumia ajali wa Idris ya dungu amba charge ntujwa charge wandoko dazibi a charge ose kufuru hawa charge wa do balele gari hajajire ndo kangudo jibu wandu bali yana hocha na cinema na ulaba bahise media zidungo urenge marabi enu toka utabana rongo ibana mduma wandu do fanya shizunguka on présente
Aujourd'hui, on va faire une émission concernant la religion, concernant les affaires aéroportuaires ou les accidents. Et nous avons invité un spécialiste. Isabari ubedi utovumbuweza hedhabu ya wandu ubedi. Isabari komordini ya wiz. Ni wiz utovumbuweza hedhabu ya wandu ya hii. Isabari komore mfo utovumbuweza hedhabu ya wandu ya hii. Isabari komore aktualite utovumbuweza hedhabu ya wandu ya hii. Na nyi mjua kwa ishi baba sita hamad. Shaka mjua abdumnani unyi mwiti ya hibi. Amba hibi ya mduro. Dimid. Abdu mwiti ya hibi ya dimid. Gowa hibi ya dhahabu ya des milliers. Il y a des dizaines de millions. Et je sais pas chose ça. Kafikiro kakabati bwitiwe kati ya Abdulmanun. Abonyi wanafiki. Abonyi wanafiki. Surtout Zahamadalin. Abonye Ortega, Facebook FM, comme l'actualité quoi. Namchozinga reza sambi basi eka unre hazi ya mdege ni hazi. Shamti mwambeza heda habu ya wandu namtambeza faina namdole jezeze kavion tipi. Namvumbuwe bare namvumbuwe salami namvumbuwe wandu. Shamtuzigara mndu mzima uliona mapesa waliona ha. Mime ekaipa sa ntiparo mvumbuwa mwenye bare keka unruyezi bangujo ndumiza. Basi paro mvumbuwa haumu mama adu hausambia balina wasindenge. Shawaba inga mjomba ukana ini mndu ajaru mwenzi yinu wanu. Mwangamize ti hatu nyoti pia. Shawoyi we yale shampani we ulio au kawo ya jua muwoyi 100 000 € pour changer les organes de Idarous dans un hôpital à Monaco. Ari Idarous nge Monaco mamushi yao. Utuka ubalema java ne masabe ne mbumbu ne nyende ya mnike ya nikiwa 100 000 €. Hizo ndizo habari hapo yao. Bahati njema garjo wanando kama wabense. Narikabo mguju insha Allah tabaraka wa taala ba